quoi? Tu as vu les pierres? Et il a vu la quarantaine, il met dedans les deux trous. Hi guys! Oh shit, motherfucker! Et tu sais comment j'ai eu le skin? J'ai eu un mic. Et j'ai eu un mic. Kyle ou Chris, un qui sont très forts dans Fortnite. L'avion, allez l'avion. Le chocolat sans cuire. Le lapin. ليك اليابان كتير ناصح يلي هونيك ليكو ده كتير. يا باي اللي تخون ناسي حيدر. ايه تعال شوف العصافير يا اخو انا فنان.